بسم الله الرحمن الرحیم براسان گوش دارید تو ارباب و سیچان گوش دارید او دکاندارا شمارا گوشید سیچانا گوشید سیر کنید اللہ تعالی قیامت تیروچا کوٹے مزارا شاخی کن شاخی نارا کوچ کن یک فرشتگی اللہ دا نادر تر راستے کو بگا یک کے چپیا یہ زاگانا یہ تعلیم آمد ہے یہ کٹپ پئے قیامت تیروچا رب العالمین سے زاگانا سوجا شمارا کندو ماسو فسان آوانا بکلام پاکا سیپارا بانا کلام قرآن حافظ بین آدرستانش دے تو خانا بادا یہ پشم ارد دنیا خراب پریٹ لکھگا تعلیم نکن ایمان امر رہو تی ماسو پسن ایمان امر رہو وہ دکانداران شیشا میارش خدا گند میارش ایمان شدستا مگرد ہمارا یہ سچار رسوا کرتو انگریزان رسوا کنو ایمان ایمان چنڈے منتا مائرہ مگرش خدا گند دکانداران شانا میارش اور بابان و چیزاگانا شیطانی المدہ پشمیا دنیا ثواب نداری رب العالمین شمار سوجا کن قیامت تات خبر تیر بوتی تشانی تلکو کے سوجا بیترا سوجا نکن کتا زاگانا تلکوک داتی بنگلت سے ترا سہ سوجا کن کتی رب کہیں تی دین چین تا گجام نبی اسرا شہادت تا ارتتی نبی کہیں یہ سہ سوجا ترا خبر تا کرے تلکو کے سوجا نکن کنڈوشن ختم کم بکرے شانا مگر بس یہ صاحب دادی یلالن من میش نمی شارے تا انہوں غلط تشی بیائی نا چھٹے گٹا دے تو آدھ ابرا کم عبدالرجم مکر خرابی خار کی خدا ناراض بھی شمار سوچ